ये हूँ शाग भजा टमाटो भजा डाली आउ भात अच्छी तो सांग मैंने देखुं आम आदित्य पूरा साए साए उड़ेला कौन भात आज आमर हूँ शाग भजा आउ टमाटो आज खरा बेले कौन है देखा एटी किसी डाली अच्छी आउ शाग भजा टमाटो भजा आउ भात अच्छी आम आदित्य संगे खाया आम बसुचु काकुड़ी भी सालड करा सालड भात डाली शाग भजा बहुत टेस्ट हम चलतु आज खाଇବା देखा बाबा बस हाँ काकुड़ी आउ किसी काकुड़ी भी कटा है काकुड़ी अच्छी लंका अच्छी पानी फाणी डाली फाली आ शाग टमाटो फमाटो भजा है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हम आज चलो खाई देखा हाँ ये है कदे आम आदित्य भी बस खायापाई से काकुड़ी आमर सालाड बनाऊे पिज दे आम आदित्य सालाड बनैब बनाऊची आउ बढ़िया से बनैब बनैले खाइबा बाप पुओ ये हूँ शाग भजा टमाटो भजा डाली आउ भात अच्छी कहीदे टे काकुड़ी सालड कहीदे टे काकुड़ी सालड आउ टे पियाज पड़ो चलो आरंभ करिया सालड टे काकुड़ी पकईदे कौन पियाज टे पकईदे बढ़िया डाल टे देवी तो भात डाली देवी आदित्य टे बॉडी बॉडी टे बाछीदेली बॉडी डाली अच्छे आमर छुई नाड़ी भी मिसाई डालमा टमाटो आलू बॉडी शाग भजा बहुत बढ़िया लगुच सालड भी है ठीक है देखेदे यहाँ हूँ सालड बहुत बढ़िया हम ये कंचा लंका पकईदे ना अलग कर तो भाई मैंने देखते आपण मैंने आम आदित्य सतरे बसु खावाई एमती किसी खाइबार सब रेडी हो जाए काकुड़ी सालड आउ डाली शाग भात अच्छी एमती खाई देखा आज बहुत बढ़िया लगे बिलाती आउ डाली आम आदित्य कह बिलाती आ डाली अच्छी चलतु खाई देखा आदित्य आमर सालड बनाऊची सालड बनाऊची आदित्य सालड बढ़िया हम ना तापर तो घाए घाए उड़ब हाँ लंका टे देदेबा खाई दियो बहुत टेस्ट अलग कर पटिया दियो बहुत टेस्ट लगे पकईदबा कंचा लंका देकी डाली देवा तापर तो उड़ब साए साए ना गला टमाटो टमाटो भजा टमाटो भजा टे खाई टमाटो भजा टे खाई बढ़िया लग ना
ବଢିଆ ହବ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡିଓ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ ନା ହବ। ବଢିଆ ହବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡେଇଲାଣି କଣ ଭାତ। ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପଣସ। ପଣସକୁ କାଟିକି ରେଡି କରାହଉଛି ଭଜା ସରି କଷା ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କଷା ହବ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଇଟମ ହବ ଆଜି ନା ବାବା। ତ ଏପଟେ ଭାତ ଅଛି ଆଉ ଇଆଡେ ଟମାଟୋ ଭଜା ଆଉ ବିଲାତି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଏପଟେ ସାଲଡ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଡାଲି ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ସବୁ ଆଜି ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡିବ ନା। ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇଟମ ସବୁ ହେଇଛି। ଏମିତି ଡାଲି ଆଉ ସାଲଡ ଆଉ ଭାତ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଜା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦବା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ପୁରା ରାମ୍ପି ଚାଲିଛି ଆଜି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବାବା। ସେପଟେ ପଣସ ବି କଟା ହେଇକି ରେଡି ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୁଣି ଆମର ପଣସ କଷା ହବ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏମିତି ଅଛି ଭାତ ଟମାଟୋ ଶାଗ ଭଜା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ମୁଁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପାଇଁ ବି ଏପଟେ ରେଡି କରାହେଇଯାଉଛି। ପଣସ କଷା କରାହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ଦେଖିବା ସେଇ ଆଇଟମ ଟା ବି କେମିତି କଣ ହବ। ତ ଆଜି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହବ। ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଟମାଟୋ ଭଜା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ପାଣି ପିଇବୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଏମିତି ଖାଇକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।